agendanya mau shopping-shopping sedikit. Awalnya tak mengira kalau Malaysia sebagus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Malaysia lagi-lagi membuat kaget kakak-kakak gaul daripada Indonesia ketika kali pertama datang ke Malaysia. Sebenarnya negara tetangga kita ini dalam tata kotanya ini memang begitu sangat rapi dan indah. Apalagi dipadukan dengan gedung-gedungnya yang menjulang sangat begitu tinggi. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelancong untuk berkunjung ke suatu kota tersebut apabila memiliki sudut kota yang begitu sangat indah dan memanjakan mata. Tetapi kalau kita bicara tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia, Kuala Lumpur bukan hanya terkenal dengan keindahan kotanya saja, kota yang begitu sangat modern, tetapi dari segi makanan tradisionalnya itu juga menjadi salah satu minat atau daya tarik tersendiri bagi para pelancong untuk mengunjungi Kuala Lumpur, Malaysia. Sebab Malaysia keanekaragam jenis makanannya itu memang begitu sangat banyak banget. Anda pasti kaget orang Indonesia kalau mendengar berita yang satu ini. Pisang goreng. Contoh kecil saja. Pisang goreng di Malaysia itu begitu sangat viral ya di media sosial. Berbagai para pelancong datang untuk mencicipi atau untuk menikmati hidangan pisang goreng yang ada di Malaysia. Di Indonesia pisang goreng juga ada, tapi kepopulerannya itu lebih populer di Malaysia. Kemudian keanekaragam jenis makanan yang mungkin di negara lain tidak bisa dijumpai karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, sehingga keanekaragam jenis makanan tradisionalnya memang begitu sangat banyak. Oke, langsung kita reaction videonya. Boleh. Mari. Tuan. Saya macam lakun tadi saya. Ya, semula. Makanan tradisional Malaysia. Pakcik ni Cina Muslim, pakcik bawa satu masakan tradisi Cina Muslim. Oh. Kalau orang Cina dia panggil dia pakcang. Adapun cang, orang Cina lah panggilan orang Cina. Lepas tu saya juga kasih orang Muslim, saya bagi dia satu nama Muslim sikit, saya bagi dia nama bukan tukar. Bagi dia elok sikit, kita punya produk saya bagi dia ketupat Cina. Oh, ketupat Cina. Melayu ada ketupat Melayu. Ini ketupat Cina. Ketupat Cina ni dia buat pada beras pulut nak. Tadi tengok beras pulut tu dia goreng dulu. Habis goreng tu beras pulut tu dia rasa masing-masing wangi sikit. Wangi pasal rempah dia ada buah Cina yang rempah sikit. Lepas tu dalam beras pulut dalam tu dia 6 jenis bahan inti dekat dalam tu. Oh. Nanti boleh jumpa ayam saya pakai bahagian peha dia, peha ayam, kacang putih, udang kering, mata telur maksi, buah berangan dengan cendawan. Harga dia satu biji RM10. Cuba dulu, Kalau lomai kai ada 3 ingredient. Lomai kai 3 ingredient pasti. Ayam, udang kering dengan cendawan. Ketupat Cina juga ada ya sahabatku semua. Sudah jadi makanan harian. Harap ini pun jadi harian. Saya ada rezeki. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Kalau saya order Pisang goreng, which means fried Pisang banana. goreng, Hello, bayangkan. I come back for some banana. what's your name again? Ken. You remember me? I come today with my mom and my girlfriend to try Salah satu pisang kelebihan goreng. orang This is a Malaysia, fried banana. mereka itu pinter bahasa Inggris ya. Yeah, I think you're going to Sehingga like it because you pelancong like banana. kalau datang ke And I Malaysia, remember when I was mereka a child, sangat we begitu always made banana in the oven tidak at home. kesulitan untuk So berkomunikasi. baked banana. I think it's actually different types of banana or from the banana plant actually. Is this all banana? Pisang goreng. It's all banana, yeah. Wow. And you can also get it here with strawberry sauce, with green tea sauce, or with chocolate and cheese. Give me a try. Oh, okay, you can try already. For free. Cheese? Yeah, they like to put cheese on bananas. Imagine cheese in it. Pisang goreng That's cheese. really good. Oh, you have a banana already? Okay, give it a try. So sedap. Sedap. Oh, Oh, now she's starting Sedap. to use the Malaysian word. Okay. Oh, padahal pisang goreng ya, tapi so good. viral kalau di Malaysia. Shall we get one box of the same piece that you just ate? Maybe you can ask them like we get a few 4 pieces just plain and 4 pieces with cheese. That's how they do it here. Yeah. So these are the banana pieces Yep. soaked with this is dough. Yeah. Dough. Flour, yeah.
And then he's just putting it into the oil here, frying it. Around 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes, okay. And then it looks like this, crispy and fresh fried. If you didn't know, they do look like chicken wings, don't you agree? A bit, yeah. Yeah. What But is you this? didn't come because your video. Oh, really? Oh, I'm happy to hear that. Oh. Every week. Every week. I filmed a video at this stall before, and he said because of the video, every week people come here to the stall because they saw it in my videos. That's really cool. Thank you guys. If you are seeing a location in my videos and then you come here, support them as well. That always makes me really happy. So this is the stall here, Pisang Goreng Bern, literally right inside Kampung Baru. You're learning about the different types Di of Kampung bananas Baru. here. Memang salah satu pusatnya makanan tradisional Malaysia. Bahkan pisang gorengnya pun begitu sangat viral. But it's the same banana. And in Germany we only have one type of banana, and that is imported. They're fried. We don't really have fried, just for eating it. And most of the banana in Germany is coming from Brazil. Yeah. We import from Brazil because we don't have banana trees in Germany. That's a huge banana here. Yeah. That's the biggest banana I've ever seen. Have you ever seen a big banana like this? That's banana. Same like cassava, right? Yeah. That's a banana, yeah. But I'm happy to hear that people come here because of the video. Every week people come here. Yeah, for the view. It makes me happy, yeah. Okay, berapa harga? 4 ringgit? Okay. Boleh duduk di sini? Boleh? Okay. Look at this. So, one half just plain Pisang regular goreng and then cheese, one yeah. half with cheese on top. Something we would not combine in Germany. Right. Wanna give it a try? So here we go. Fried banana with cheese on top. Jadi keberagaman makanannya pun begitu mengundang daya tarik Which one do you tersendiri prefer, with cheese or the plain one? bagi para pelancong yang datang ke Malaysia. Pisang gorengnya pun viral dan menjadi salah satu perburuan para pelancong ketika ke Malaysia. Chinese Muslim try Langkawi food. Oh. Assalamualaikum. Today I'm on the Chinese beach for islands Muslim in Malaysia. Langkawi. Langkawi, one of the best island destination in the Southeast Asia. Especially Wow. if you are Muslim, this is the perfect place to spend your holiday. Right now, let's try the Local food. This is one of the most popular Popular restaurants di here in Langkawi. Langkawi. They serve the local authentic Langkawi food. Oh, A really good place. wow. They even have a traditional musical band there playing. Assalamualaikum. Luar biasa ya. The Langkawi food? This one all seafood. I think 3 maybe. 3. Makanan tradisional tapi We cut just a half. Okay. Prawn, like butter prawn. bisa viral dan mendunia. I give you one of these. Okay. Dan konsepnya You have pun to pay first, luar biasa ya. 525 ringgit. Konsep tema lama. Dan di area sawah, sahabatku semua. This is our Tentunya booth. ini, wow. Wow. Siapa sih yang nggak Oh. nyaman ya kan? Kalau makannya Wow, this is- di tepi sawah. So beautiful. Look at the view. Wow. Our food is coming. Mari kita lihat lokal foodnya atau makanan tradisionalnya. This is Brother Zaidi. His restaurant. Traditional Malay costume. Really cool. Yeah, this is the We call in Hal Malay. seperti this one we inilah call perlu dicontohi. bengkong in Malay. Menjaga Bengkong. budaya. And this one we call a sampin. okay. Yeah, in Malay. And how about the hat? This one we call a tanjak. Tanja. Tanjak Okay. for Malay. This one like a culture. Wow. Yeah. Really cool. Can I try the hat? You want to try? Yeah. Come, give me your. This one. Yeah. Okay. Wow. Dari pakaian tradisional, like a warrior. makanannya begitu So many mendunia. food. Let's start with the protein, the fish. Ikan Tuyul. bakar. Menu masakan tradisional, ikan bakar. Dicoba mas. Wow, look. Wow. Bismillah. Nyami, umami. Wow. Got bit fruity flavor inside. Komplit. Oh, Enak, nice. enak. And this fish, Sedap I gila. don't know the name. Wow. With the sambal, spicy, nice. This is the butter prawn. Udang masak lemak, udang bakar. Ya Allah. Look how fresh it is. Deep in the sauce. Bismillah. Wow. Stir-fried squid with vegetables. Sotong This masak is kunyit. the curry fish. Kari fish, And the rice. ikan kari. Umami, nyami. Very flavorful. Wow. This is udang with the sambal. Udang Prawn with the sambal. sambal sauce. Oh, also they have the petai in it.
petai. Sambal Stinking petai. beans. It's not stinking when it's cooked. Crab. In some Ketam places masak in lemak. China, Chinese Muslim they think it's haram. Ketam masak lemak. Oh, Wow. nice. Authentic way to eat this crab leaf. And put meat Benar-benar here, nyami. chili, Ternyata ada ulam-ulamanya and then juga you ya. wrap. Wow. Eat like this. Really good. Intense the flavor. My favorite is this. Meskipun saya curry fish. tidak ikut So makan, good, tapi so terasa flavorful. ikut kenyang And juga also sahabatku this semua. Crown with Wow. samba, really good. And this sauce, spicy and very good. The food was great, plus the view. It's definitely worth a visit. So stay tuned and spread the love. Keanekaragam makanan Malaysia memang tidak bisa dipungkiri, sahabat-sahabatku semua. Banyak jenis, bahkan mas-masnya pelancong daripada Cina pun rela jauh datang daripada Cina terbang ke Malaysia semata-mata untuk berlibur, untuk menikmati hidangan beraneka ragam makanan tradisional. Kemudian dari segi bahasa, sahabat-sahabat kita daripada Malaysia ini rata-rata mereka fasih berbahasa Inggris, sehingga pelancong yang datang pun merasa nyaman, tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita langsung lanjut ke video berikutnya. Culture shock kakak-kakak gaul daripada Indonesia ketika melancong ke Malaysia. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka penasaran untuk datang ke Malaysia? Bahkan mereka kaget terkejut dengan pemandangan yang ada di Malaysia. Kita reaksi videonya bersama-sama. Malaysia menjadi liburan favorit untuk anak-anak gaul daripada Indonesia. Kira-kira apa sih yang membuat mereka penasaran? Morning juga kakaknya. Oh, 746 ke Malaysia. Happy enjoy kakak-kakak gaul daripada Indonesia ternyata lebih suka liburan di Malaysia. Apa sih yang membuat mereka penasaran? Kenapa lebih suka liburan di Malaysia? Semoga selamat sampai tujuan. Ya Ibro, ini tapi cuacanya kayak gloomy-gloomy gitu ya. Cuacanya agak gloomy-gloomy ya, kayak suasana hati kamu nggak? Aku juga happy. Happy enjoy sampai di Malaysia. Kita lagi mau naik pesawat sekarang. Aku nggak tahu aku duduk sebelah siapa. Coba kalian tebak. Tapi kayak cuacanya gloomy gitu. Semoga selamat sampai tujuan, mbaknya. Dari raut mukanya begitu sangat happy. Mbak, jangan nggak sopan gitu loh. Sudah di dalam pesawat. Mbak-mbak gaul daripada Indonesia atau kakak-kakak gaul daripada Indonesia. See you Malaysia. Begitu happy, begitu bahagia. Semoga sampai di Malaysia pun mbaknya juga enjoy, nyaman. Kak Usno, hotel kita berapa lama dari sini? Tadi aku cek sih 45 menit. Oh, agak cukup lumayan jauh. Kamu, Mei. Kamu, Kak. Ih, parah banget. Harus. 1, 2. Oh. Tapi kamu dulu. Nggak usah kaget mbaknya. Oke. Kamu sesak nafas anjir, Dev. Duh, kok ke aku? Itu berdua, 1, 2, 3. Ih, parah. Hah? Kalau aku parah. Nggak perlu khawatir, mbak. Hai guys, tadi aku ngantuk banget pesawat udah bobo. Udah sampai di Malaysia. Makan apa ya nanti di Malaysia? Makanannya banyak. Guys, udah ambil bagasi.
kayak lumayan ribet, jadi kayak bagasinya baru keambil sekarang kita mau pesen Grab biar bisa keluar dari sini. Bandaranya begitu sangat besar sahabatku semua, dan memang kalau nggak biasa bisa-bisa tersesat. Mobil kita kayaknya itu mobilnya. Dan rombongan kakak-kakak gaul daripada Indonesia udah sampai di Malaysia. Oh, langsung sewa apartemen. Oh my god. 45 menit. Dekat, Mbak. Nggak begitu jauh. Dan inilah suasana kotanya. Ada guys, dari atas terus kayak mereka lagi room kamarnya kayak ada 4 tapi toiletnya 1 atau 2 gitu. Jadi kayak bingung nanti kalau siap-siap harus super buru-buru. Tapi lebih murah sewa apartemen seperti ini sahabatku semua. Jadi kongsi-kongsi uang ya kan. Sewa apartemen lebih jimat atau lebih hemat. Wow, pemandangannya luar biasa. Ini cocok ya sambil minum kopi hangat. Sini ada TV. Ada TV. Itu ada kayak kitchen. Ada kitchennya. Sepatu kita. Jadi kalau mau masak sendiri enak, rame banget kata mbaknya. Ya enak mbak, liburan rame-rame. Liburan satu rombongan. Kalau sewa apartemen, kata sahabat daripada Indonesia yang sudah bolak-balik melancong ke Malaysia, lebih murah. Happy enjoy mbaknya. Sudah selesai touch-up, kita mau pergi makan karena kita semua lapar. Mau pergi makan. Kira-kira makan apa? Guys, sudah sampai di pavilion. Christmas spot banget tuh di belakang. Sudah sampai di pavilion. Salah satu tempat yang begitu memang sangat terkenal di Malaysia. Kalau bicara soal makanan, nggak perlu khawatir. Malaysia keanekaragam jenis makanannya memang sangat banyak, dan kita bisa melihat ya kan, seperti di Jepun, seperti di Korea, tapi ini di Malaysia. Nggak masalah mbak kalau di Malaysia. Nggak perlu takut. Salah satu kawasan wisata di Malaysia yang tidak pernah sepi. Jam 10 malam kita mau makan malam ke Alor. Dari pulang? Iya. Karena Mei udah capek. Karena Celora udah capek. Bohong. Kita harus melewati jalan ini ke sana. Nyebrang. Jalan selama 6 menit. Kalau kita bisa jadi 3 menit. Benar. Kalau kita pas water. Yoi bro. Happy enjoy mbaknya. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, ketika malam di Kuala Lumpur Bukit Bintang, suasananya memang seperti seolah-olah berada di Korea, di Jepun. Wow. Alor Street Food, Itu ada warna-warni. salah satu pusat kuliner di Malaysia. Tapi untuk sahabat-sahabatku yang beragama Islam perlu hati-hati, karena di sini makanannya itu juga ada yang non halal. Hello guys, we're back di apart. Ini jam berapa? Udah sampai apartemen lagi mbak. 1 malam. Tadi kita habis dari Jalan Alor terus kemana-kemana tuh, akhirnya baru sampai di sini. Terus kayak macet banget, padahal harusnya cuma deket banget dari Jalan Alor. Kalau hotel kita cuma 4 kilo. Hari kedua di Malaysia. Udah guys, aku katanya lihat di pop art dulu. Udah lihat pop art. Mereka lagi beli baju labu. Udah guys, ini day berapa kita? Day 3 bro. Day 3, besok aku pulang. Kemarin aku lupa nge-vlog. Jadi kita habis bikin konten di apa, terus sekarang kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana lagi mbak kira-kira? Oh, ke TRX Mall. Memang ini TRX Mall begitu viral di Indonesia. Agendanya mau shopping-shopping sedikit aja. Sekarang kita lagi mau foto-foto. Foto-foto mbak selagi di Malaysia.
Mungkin kota di Malaysia ini mallnya begitu sangat modern, jadi sehingga anak-anak gaul pun lebih suka liburan di Malaysia. Apalagi tiket dari Malaysia, kok tiket dari Malaysia sih? Tiket dari Indonesia ke Malaysia itu memang sangat murah sahabatku semua. Maka tak heran kalau anak-anak gaul dari Indonesia itu lebih suka liburan ke Malaysia. Saya mau rambutnya bagus. Tapi rambutnya biru enggak? Kalau kamu ganti rambut, Iya, kalau kamu ganti rambut nggak matching warnanya. kalau putih hitam, Masih masuk. Tapi kalau biru Warna gelap masih. Pink boleh. enggak. tak boleh. Tak boleh. Mau belanja barang-barang branded serba ada. Bahkan harganya itu lebih murah di Malaysia sahabatku semua. Maka tak heran kalau banyak anak gaul dari Indonesia lebih Tapi harganya menurut suka liburan di Malaysia. saya harganya enggak. 197 Oh, Berarti berapa kali? 500 ribuan mbak, murah itu. Gede kali. Tuh, squish. Lebih gede daripada matamu. Ini. Hello guys, kita lagi di Singapura. Oh, salah. Malaysia. Di Malaysia, Kita mau foto. di Malaysia itu mbak, Guys, lihat guys. karena ada Apple Store Kira-kira dan tinggi harapan orang tua. banyak kaget dengan pemandangan view-nya. Gedungnya tinggi-tinggi. Ya. Wow, ini salah satu taman yang cukup terkenal di Malaysia ya, viral di TikTok juga, dan bisa menikmati hidangan berbagai aneka jenis makanan. Lihat semua. Mana lihat kalau estetik masih aja jelek sih. Jelek. Guys, hasil foto. Udah berdiri hasil fotonya kayak ikan bantet. Bicara soal makanan nggak perlu khawatir karena Malaysia merupakan salah satu surganya makanan. Maka tak heran kalau anak-anak muda, anak-anak gaul daripada Indonesia itu suka sekali Guys, kita lagi di Malaysia. Pemandangannya itu sangat indah, lihat kan? Mbaknya yang kali pertama datang ke Malaysia kaget, terkejut ya kan? Habis ini mau kemana? mau ke Twin Tower. Yakin? Kita ke Twin Tower dulu, let's go. Langsung ke Twin Tower mbak, foto-foto di sana selagi di Malaysia. Dan ini dia sahabatku semua, menyala. Harusnya Indonesia itu punya gedung yang tinggi seperti di Malaysia ya, untuk ikonik kotanya kan begitu sangat luar biasa. Dan Menara Petronas Twin Tower ini masih menjadi salah satu gedung kembar tertinggi di dunia. Langsung buat konten TikTok. Happy enjoy mbak-mbak gaul daripada Indonesia. Pertama kali ke Malaysia, kakak-kakak gaul daripada Indonesia kaget terkejut dengan suasana kota yang ada di Malaysia. Gedung-gedungnya yang begitu sangat tinggi, kemudian kotanya yang begitu sangat rapi dan penuh keramaian. Memang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dinafikan sahabatku semua. Destinasi pusat pelancongan di Malaysia, Kuala Lumpur, itu memang begitu sangat ramai dikunjungi para pelancong. Kalau dibandingkan dengan di Jakarta, itu memang kalah jauh atau tertinggal jauh. Di antaranya, Jakarta itu kalau dari pendapat saya ya, kurang begitu minat para pelancong untuk berkunjung ke Jakarta. Sedangkan kalau di Kuala Lumpur, misal kata di Bukit Bintang, salah satu destinasi pusat pelancongan di Malaysia yang tidak pernah sepi dari pengunjung. Karena view-nya itu seperti di Korea, seperti di Jepang. Dan kalau Anda sudah di area Bukit Bintang, mau cari perbelanjaan apa saja juga lengkap. Mau cari makanan juga lengkap. Mau selfie-selfie juga sangat keren. Mau buat konten juga sangat cantik, sangat indah. Maka tak heran kalau anak gaul daripada Indonesia itu
suka sekali liburan di Malaysia. Bahkan yang tidak tahu saja dibuat penasaran. Bukan hanya sekedar makanannya yang begitu sangat viral dan mendunia, tetapi destinasi pusat pelancongan di Malaysia dari mallnya, kemudian dari kotanya, begitu sangat menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan kepada sahabat-sahabat Anda semuanya.